Guys, sana follow mo guys, just YouTube, sana follow mo, guys, comment mo, sana, botonin niyo Vice Mayor, sino botonin niyo, pwede Vice Mayor, Valencia, di pa mo, Jen Mayag, pwede, kami, pwede ako, kana guys, taron guys, maaga guys, sa ay boto na to si Mayor Valencia. Sa ay siya daog dere tumulog sa bato bago pasa. Okay? Okay guys? Sige. Tumen guys ang follow. Sir mo ako follow and sir. Okay? Follow mo taron na may tabangon unya karon dere tumulog sa bato sa Maryland po. Yes po. Sino po sinulala ninyo buti namimiga dere sa bahay na mo dere tapad na mo sa bahay. Yes guys, comment sir, follow, like sir. Okay? Wait lang guys na ako challenge ninyo simuha niyo anak ninyo. Okay guys? Sali sa anak ninyo budi tubig ko tuyo anak lang na. Budi sili sali sa anak ninyo. Okay? Okay. Imo na ko guys saron buntag maga po sayo kong mata ang vlog ko sa'yo TikTok 7 o'clock po 7 o'clock po vlog na ko anak 7 o'clock po 7 o'clock po yes po 7 o'clock po taron guys mao to guys 7 o'clock dili 7 o'clock guys mata na ko last 5 una-una na. Mana to guys? Follow, share, like. Maano to? Comment guys comment mo, minood mo video na ko YouTube. If you sign in. Bye-bye guys.